চিনি শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন মজ্জিনি হা চিনি শাসন আগামী নির্বাচনে ডাকতে ডাকতে মা পাইনাই চিনি হানো তাঙ্গের নাই জেন্তাঙ্গে ডলা তঙ্গাই ডলা তঙ্গাই ডলা তঙ্গাই চিনি হাউনো জিনজাকা চিনি হাউনো জিনজাকা চিনি হাউনো সাতজাকা চিনি বাই로 색깔바이까 চিনি তাপু মিরেন বেলাইখানা হামবাই তিনি 30 তারিখ জুন 2025 তিনি রায়পাসা ভিলেজ কমিটি রকনি লুয়াজি মুম্বাই বিশেষভাবে সাধনামানি মলসম প্রক্রাই রিয়াং পিন্টু কলয় সঞ্জয় দেব বর্মা তে অরণি YTF TWF বরংনি লুয়াজি মুম্বাই শ্রী শ্রী হি সাইনাস মহারাজ প্রদূত কিশোরনি দেববর্মনি হামজাক মুম্বাই তাই চিনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि फाइसिंगतै किसी सा फुतुं हि साइनास महाराज हामजाकमानि प्रतिकटिक साबजुनन रहजाखा ओ यान डिस्ट्रिब्यूशन एबा के खुतुं डिस्ट्रिब्यूशन नि बिसिंगतै प्लस तिनि ओ चिकनसा बाजारनि सभानि बिसिंगतै जों तिनि अर 10 फैमिली 10 फैमिलीज 30 वोटार्स अर्थात 10 परिवार 30 वोटार बीजेपी नो पार्टी याकारै हि साइनास महाराज न हामजागै তিনি ত্রিপুরা মথাব তিনি যোগদান রেখা ব্রগ্ন মহারাষ্ট্রনি পক্ষ থেকে আং ব্রগ্ন লামসগো তাই जों 47 आम्बासा ত্রিপুরা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে ব্রগ্ন লামসগো তাই অরম মানজাক ফাইকা আনি এক্স ব্লক প্রেসিডেন্ট তথা তাবুংনি প্রেজেন্ট সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিনি চেয়ারম্যান ব্রম গনাং খুসরাই রিয়াং जों ব্রগ্ন চিনি মথানি অঙ্গাই তাই মহারাষ্ট্রনি অঙ্গাই जों ব্রগ্ন বিজেপি আকারে ত্রিপুরা মথা ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসগো जों चिनि आशा विश्वास विशेषभावे अरायपासा विलेज कमिटिओ गोबांमा माइलेज नानि बागै राजनीतिक खायफानो आबो जों नाया कारण अरायपासा विलेज कमिटि आगेबो आंचलिक बेस ताई आंचलिक नर पाइजाक आबोनि कारेबो चिनि जे वारियार्स रकनि चाइतक मुंबाई तिनि गोबांमा तुइरक मानंगिया नरक सिखाना रोड ब्लक बंखा चिनि वारियार्स रक सञ्जय देव बर्मा ताई निनि पिन्टु कलय ताई निनि साधनामानि मलसम रकनि चाइतक मुंबाई ओ विलेज कमिटिओ लो बोल्डिस तंगमानि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बाय ब्रक कनसान खायै तिनि कायसा बिराट कतर कायसा ट्रांसफॉर्मर आबो बताबो ऑलरेडी पोस्ट रक सकपाइखा आबोनो जों नायो चिनि वारियार जों कबगो महाराष्ट्र हामजा खांके सामुं काहाम मातांनाय ताई आगामी दिनाव चिनि ति प्रसारक मासाया मानंगिया गोबां माजा जंजाल आबो सकाकनानि हि साइनेस महाराष्ट्रनि वारियार जोंङै जों प्रतिकटिक एलेकाओ आम्बासाओ जों तुरमुर बेराय दङ ताई तामो ब्रंनि उसुबिदा तामो प्रॉब्लेम आबो जों नाय दङ आउन बागै चिनि आशा विश्वास चिनि आम्बासा एलेकाओ जेसेबानो राजनीतिक खायफानो चिनि ओ आम्बासा 47 एन्टायारो चिनि हि साइनेस महाराष्ट्र हामजाकनाय गोबां दङ आबो फांफां नरक नुखाना मीडियानि बिसिंतै ताई सारा त्रिपुरानि ब्रर नुखाना चिनि आरो एमएलए दङै बुकुरै हाय एमडीसी तिङो बुकुरै हायफानो हि साइनेस महाराष्ट्र हामजाकमानि बिसिंतै लुकुरक जनगण रक थांनाय 23 तारिख और जे इलिगेल माइग्रेन्ट नि तुयै एसडीएम डिपुटेशन रिपुरबो हाजारे हाजारे बिजारे ब्रक नंखर माने आबो आपने संनुखा आबोनो चिनि पुइतो हि साइनेस महाराष्ट्रनि लगे ताबुक जों ति प्रसारक तंखो आगामी दिनावबो तंनाय चिनि आशा विश्वास चिनि लीडर फाउंडर हि साइनेस महाराष्ट्र ति प्रसारकनि जोंजाल सकाक माननाय हिनैनो तिनि जरातै लुकुरक तुरुक तुरुक जों चिनि महाराष्ट्रनि न हामजागै बीजेपी आकारै तिनिबो 10 फेमिली फाइका थांनायावबो नरक नुखाना लालसुरिबो प्राय 3 फेमिली महाराष्ट्र हामजागै फाइका आभाइखाइन आगामी दिनेबो जों बाय अनेक जुबिजुग खाय दङ हि साइनेस महाराष्ट्र हामजागै गोबां मा जारा बीजेपी खायनाय रक ब्रकबो जों बाय ताबो कन्टेक्ट गोबां मा जों बाय फाइनाय नाय दङ
aboni bagai brong no chung lamsugo agami dino taibo imhai join program rok nugano sara Tripura brong nungnai an bagai chung challenge kariu Maharashtra ni facing tei ba Maharashtra hamjakmani bising tei o ambasa eлекাও কোনো others political parties or miles nane naibo jonogon rok sotik tongmani bagai Maharashtra hamjakmani bagai abo chung challenge kari mano orok kebo miles nai manglang only one parties this is His Highness Maharashtra parties Tripura Motha hambai